পর্যটকদের জন্য নতুন ঠিকানা আজিমগঞ্জে স্বপ্নের জগৎ হাউস অফ শেহরওয়ালি। ঘুরে দেখলো দেশের সময়ের প্রতিনিধি শঙ্করজিৎ চক্রবর্তী। আমরা এখন হাউস অফ শেহরওয়ালির সামনে, মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জে, যেটার একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। কখনো ভেবেছেন একটা মিউজিয়াম যেখানে থাকা যায়? কি শুনে অবাক হচ্ছেন তো? কিন্তু এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করেছেন পিএস গ্রুপ ও আইলিট কলেজের কর্ণধার প্রদীপ চোপড়া। বাংলার প্রতি তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অবগত করার জন্য তার নিরলস প্রচেষ্টার কথা যতই বলবো তাও কম বলা হবে। প্রদীপবাবু তার স্বপ্নকে এক অভূতপূর্ব রূপ দিয়েছেন ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ শহরে। ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির কথা মাথায় রেখে মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে গঙ্গার পাড়ে গড়ে তুলেছেন এক অনবদ্য ও অভিনব হোটেল হাউস অফ শেহরওয়ালি। এবারে শীতের ছুটিতে আপনাদের নতুন গন্তব্য হিসেবে বেছে নিতেই পারেন মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে অবস্থিত হাউস অফ শেহরওয়ালি। চলুন এবার একটু আপনাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি এই স্বপ্নপুরী থেকে। গঙ্গার বুকে এটা নৌকা বিহার করলাম প্রায় সন্ধ্যে 5টা, 5:30, 6টা অবধি। আমরা আস্তে আস্তে শেহরওয়ালির দিকে এগোচ্ছি। আপনারা বুঝতে পারছেন এখানে রিসর্টটা তৈরি রয়েছে। এই রিসর্টের যে টোটাল মেটেরিয়াল গুলো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, টোটালটা ওয়েস্ট মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা। এই জিনিসগুলো আপনারা দেখুন খুব ভালো করে। এই যেখানে একটা পাইপলাইন দেখা যাচ্ছে, যেখানে উপরে এই ডিজাইন গুলো করা আছে, এই ডিজাইন গুলো, এই যে জিনিসটা, এটা হচ্ছে লিফটের একটা পার্টিকুলার চেইন দিয়ে তৈরি করা। ওটাকে আর্টিফিশিয়ালি এটাকে তৈরি করেছেন উনি। ওনার এখানে যত কিছু মেটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে টোটালটাই হচ্ছে ওয়েস্ট মেটেরিয়াল, ওয়েস্ট প্রোডাক্ট দিয়ে ইউজ করা। অসম্ভব পরিমাণে উনি একটা ভালো জিনিস তৈরি করেছেন। আপনারা যারা কলকাতায় আছেন, কলকাতা থেকে আসছেন, এই জায়গাটায় আপনারা এসে এক্সপ্লোর করতে পারেন। এখানে আপনারা বিকেলবেলা বসে আড্ডা মারতে পারেন, গল্প করতে পারেন। এর সামনে উনি একটা আর্টিফিশিয়াল বাবুই পাখির বাসাও মতো তৈরি করেছেন। ওনার সাথে এখানে একটা অ্যাটাচড জিম রয়েছে। ওই জিম রয়েছে, জিমের পাশে উনি একটা স্টোর রুম মতো করেছেন, যেখান থেকে আপনারা মনে করলে এখান থেকে কোনো গিফট আইটেম কিনতে চাইলে কিনতে পারেন। বিলাসবহুল এই সম্পত্তিটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং 2-1 দিনের ছুটি কাটানোর জন্য সেরা গন্তব্য। পুরনো প্রাসাদের পুনরুদ্ধারের এটি একটি দারুণ উদাহরণ। ফেলে দেওয়া পুরনো সব জিনিস ও বিভিন্ন অ্যান্টিক জিনিসের এক অপূর্ব মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায় এখানে। হোটেলের প্রতিটি কোনায় কোনায় বিভিন্ন ছবির ও ঘর সাজানোর জিনিসের অফুরন্ত সম্ভার দেখতে পাওয়া যায়। তার সঙ্গে সুস্বাদু জৈন খাবারের সম্ভার রয়েছে। গঙ্গা ভ্রমণের ব্যবস্থা এবং আশেপাশে রয়েছে প্রচুর দর্শনীয় স্থান, যেমন রানী ভবানীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 4 বাংলা মন্দির, বাড়িকোঠি, জৈন সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্মিত দর্শনীয় স্থান। সকালটা যেমন স্নিগ্ধতায় ভরা, তেমনি রাতটা হয়ে ওঠে মায়াবী। হোটেলের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে রাজস্থানের শেহরওয়ালি সম্প্রদায়ের জীবন শৈলীর ঝলক। এক কথায় বলতে গেলে এই স্থানটি পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন। ঘরগুলিকেও সাজানো হয়েছে খুবই যত্ন নিয়ে। ঘরের ভাড়াও রয়েছে আপনাদের সাধ্যের মধ্যেই। 2000 টাকা প্রতি রাত ব্রেকফাস্ট সহ। এখানে যেতে হলে আপনাদেরকে শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে আসতে হবে আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশনে। তারপর টোটোতে চেপে পৌঁছে যান আপনাদের গন্তব্যে। কলকাতা থেকে ট্রেনে সময় লাগবে 4 ঘন্টা বা 7 ঘন্টায় নিজের গাড়িতেও পৌঁছে যেতে পারেন আপনার ভ্রমণের নতুন ঠিকানা মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ, যেখানে রয়েছে স্বপ্নের জগৎ হাউস অফ শেহরওয়ালি। আমি শঙ্করজিৎ চক্রবর্তী, দেশের সময় থেকে। একটা খুব সুন্দর সকাল, শীতের সকাল। আমরা আছি আজকে মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে। আসার পিছনে একটাই কারণ, মিস্টার প্রদীপ চোপড়া উনি আমাদের ইনভাইট করেছেন এখানে আসার জন্য। এবার একটু মিস্টার প্রদীপ চোপড়া সম্বন্ধে একটু বলে নিই। হি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ আইলিড অ্যান্ড হি ইজ অলসো আ কো-ফাউন্ডার অফ পিএস গ্রুপ।
এবারে উনি এখানে একটা অসম্ভব সুন্দর একটা রিসর্ট তৈরি করেছেন। তার একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যেটা গতকাল থেকে আমরা এখানে দেখে যাচ্ছি। আমরা এখানে পৌঁছেছি দুপুর 1:30টার সময়। 1:30টার পর থেকে আজ এখন অব্দি উনি আমাদের যে সময় দিয়েছেন, আর যেইভাবে সকালবেলা আমাদের আজকে হেরিটেজ ওয়াকে নিয়ে গেছে, তো সেইভাবে প্রচুর জিনিস আমরা জানতে পেরেছি যেগুলো অজানা তথ্য। আমার মনে হয় আজকালকার জেনারেশনদের সেটা জানা উচিত। স্যার, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, आपका प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से आपका मैसेज क्या है? देखिए, प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से मेरा मैसेज ये है कि हमारी हिस्ट्री और हमारी हेरिटेज बहुत ग्लोरियस है, बहुत एनरिचिंग है, और इसको प्रिजर्व करना हमारा दायित्व है। तभी हम इसको नेक्स्ट जनरेशन्स को पास ऑन कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एसेट है जिसको हम लोगों ने अभी तक फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं किया। हम समझे नहीं कि इसको हमारी कितनी बड़ी संपदा है। आज हमारे देश की हिस्ट्री 10,000 साल पुरानी है, जो किसी देश की नहीं है। हमारे पास आर्टिफैक्ट्स, बिल्ट हेरिटेज इतनी है कि कोई देश राइवल कर ही नहीं सकता। इसको अगर हम लिवरेज करके टूरिज्म डेवलप करें तो न सिर्फ करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी, बल्कि हमारे देश का जो स्थान है लोगों की नज़रों में, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो और बढ़ जाएगा। बहुत रिस्पेक्ट उनको करेगा, बिकॉज हमारा जो पास्ट है वो बहुत ग्लोरियस था। हमारे जो लोग थे पुराने, वो एक ज़माने में, खासकर मैं अगर बंगाल की बात करूँ तो 5% ऑफ द वर्ल्ड GDP वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द अनडिवाइडेड बंगाल। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो लोगों को पता नहीं। और हमारे पास इतनी संपदा है, चाहे वो बिल्ट हेरिटेज हो, चाहे फूड हो, चाहे वो पोशाक हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, इतना है हमारे पास कि हम जानते भी नहीं। तो ये प्रिजर्वेशन का एक हमारा दायित्व है। और दूसरा, इसको यूज करके हम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट, उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। तो ये हमें करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि अगर ये हो सकता है यहाँ एक अजीमगंज जैसे एक रिमोट एरिया में, अगर हम लोग सक्सेसफुली एक हेरिटेज होटल चला सकते हैं तो कहीं भी चल सकता है। और आपको मैं एग्जांपल दूं कि सिर्फ और राजस्थान में 1 लाख से ज़्यादा हवेलियाँ हैं जो बंद पड़ी है, जिसको अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। ऐसे कितनी ही राजवाड़ियाँ, कितनी जगह बंद पड़ी है जिसका यूज़ नहीं है, तो हमको यूज़ करना चाहिए। न सिर्फ डोमेस्टिक बट ग्लोबल टूरिस्ट ट्रैफिक वी कैन बी अट्रैक्टेड टू दिस। कल हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से, उन्होंने देख के बोला कि मैं कन्विंस टू मिस्टर चोपड़ा, अब मैं हर साल 20 स्टूडेंट को हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से लेके आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं और 10 प्रोफेसर को ला रहा हूँ यहाँ पर, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, और हमारे पार्टनर है कैपिटल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, सबसे लेके आएंगे। तो आप देखिएगा एक समय आएगा कि हमारे इस होटल में 50% फॉरेन स्टूडेंट्स रहेंगे, 50% हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स रहेंगे, और उनका आपस में इंटरेक्शन होगा। आपस से इंटरेक्शन से कितने फ़ायदे हो सकते हैं, वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई बिजनेस का आदान प्रदान कर सकते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में साथ कर सकते हैं, बहुत सारे advantages। तो ये हमारा सपना है शायद, क्योंकि हमारा पूरा फोकस है स्टूडेंट कमिंग फॉर फील्ड ट्रिप्स, एजुकेशन ट्रिप। सर, आप जो ये आज सुबह बोल रहे हैं, तो जो आम इंसान, बंगाली लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहिए, आप किस हिसाब से उन लोगों को गाइड करेंगे? आपको क्या मोटिव क्या है, वो क्या किस हिसाब से चलेंगे? जैसे वो अगर किसी बंदा के पास पैसा नहीं है, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाता, तो कैसे वो बंदा बिजनेस करेगा आज के प्रेजेंट जनरेशन में? जो मेरा ये मानना ही नहीं है, ये एक्सपीरियंस है कि बिजनेस करने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको अकल चाहिए। मैंने जब रियल एस्टेट बिजनेस किया था तो मेरे पास 100 रुपए जेब में नहीं थे। ऐसी हालत थी कि मैं घर का भाड़ा नहीं दे सकता था, और हमारे जो मेरे पास स्कूटर था उसका EMI नहीं दे सकता था, पैसे नहीं होते थे, पेट्रोल खत्म हो जाता था, रास्ते में स्कूटर को टान के घर लाना पड़ता था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। उस स्थिति से अगर PS ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करके नंबर 1 कंपनी बना सकता हूँ, तो पैसे की जरूरत नहीं है, तो बात प्रूफ हो ही गई। आपको पैसे की नहीं, आइडिया। और उस जमाने में तो कोई एंजल इन्वेस्टर्स
और शार्क टैंक जैसा कोई प्रोग्राम नहीं सही होता बात, था। सही बात। आज तो बहुत सारे एवेन्यू है आपको फाइनेंस मिलने के लिए। आपके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया होना चाहिए। उसके बाद रुपए के कारण मैंने देखा कि कोई बिजनेस बंद नहीं होता, कोई बिजनेस मैंने खुलने से रुक नहीं सकता। মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জ থেকে শঙ্করজিৎ চক্রবর্তী, দেশের সময়।